Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o ang noni logi tongo Orupa. Tabo hezorni nakongmani Kokborok Koktwma rokha. Jotoni nok nogono tui mathogrenani bagai kurak sholo usha bazar amsayo tui ni shep jengirika haste montrokora Dr. Manishaha. Hafangni naharbungka nokthgai kahamtei sogeridani asabang botang baithang khlaidani bagai haste genagai khlaijagai tongo jol jibon mission yojnani bisingtei pipe manjoi nokthgai tei sogeridani shep sabro obahikino krakshalo bobagra khor agulini osa bazaro tei manthorni bagai shep sengerika kasa pandari bisingtei montriokra professor Dr. Manisha asale pando uponokare majaka agortola pur nigomni mayor Deepak Mojumdar পৌর নিগমনি কমিশনার ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব কসাম এমএলএ ডক্টর দিলীপ কুমার দাস পৌর নিগমনি আমসিনি কর্পোরেটর খবৈ কবনি আদং রক ফিতার আসুবই প্লান চেংসাউরিকা মন্ত্রিয়করা আবরি উলো বেরাইনাইকা আবহাইকে প্লেন চেংগিরি মাবাই ওসা বাজার খবৈ গানাগিরিনি বড় রক তাবক তৈনি জংজাল কালাইনা নাংমানি তাবক তৈ ক্লাইগলা আমসিনি লুকরকনি সাকরকনি সারমক তংমনি কাহামতৈ মানথরनि বাগै তৈনি প্লান আসুগরিদানি পাইথাগো টংক সংতনাय লুকরকনি সানমুং কাহামকে নাই সানমুং বাইথাং ওংখার এবা সুবুং জাখা দেখা যায় আমার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমি কালকে ওখানে রেখেছি যেটা খুলে দেওয়া হয় আইন আছে কিন্তু আইনের দেখা যায় সেখানে তার রক্ষা হয় না এক তো যারা ওখানে লাইন লাগাতে যায় তাদেরকে বলে যে ফেরোলটা বের করে দিন আর যদি জল না আসে এখানে আবার যখন দেখা যায় খুব খরার সময় জল আসে না তো বিভিন্ন বাড়ি থেকে পাম্প লাগিয়ে জল টেনে নেওয়া তো অন্য বাড়িতে জল যায় না কারণ সেখানে আমি একজন সুস্থ নাগরিক হিসাবে আমি থাকি আবার অসুস্থ নাগরিক যারা তারা চিন্তা করে না যে সুস্থ যারা ওরা তো সেই পাম্প লাগায় না ওদের কি হবে আমি পেলেই হবে এই ধরনের একটা চেষ্টা তো এই বিষয়গুলো কালকে কথা হয়েছে যে কিভাবে সমাধান করা যায় আরেকটা বিষয় আমরা দেখেছি আয়রন ত্রিপুরা রাজ্যে জল আয়রনযুক্ত জল তো অনেক প্রকল্প অমৃত 1 অমৃত 2 যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রথমে বলছি জল আমরা দেব কিন্তু সেখানে আয়রনকে কিভাবে মুক্ত করা যায় তা আগে লাইন দেওয়া হতো বিভিন্নভাবে দেওয়ার পরে পরবর্তী সময়ে সে আয়রন রিমুভার আইআরপি যেটা আছে সেটা লাগানো হয় তা আমি এর আগেও কয়েকবার মিটিং যখন হয়েছে সেখানে বলেছি আগে ওটা লাগান তারপর জল দিন গ্রাফশালা তৃতীয় এডিসি হাপনি খুমলং পার্গ সুলা লাইট কাই রজাখা বরমগনা ইএম অনন্ত দেবরমানি ইয়াগ্রময় তৃতীয় এডিসি হাপনি বখাতৈ তৈ সায়েন্স অফ টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট নি বারজা মানজা ইএম বরমগনা অনন্ত দেবরমানি চাইতক মুম্বাই 3 ডিসেম্বর বা সালমারি গ্রাফশালা তৃতীয় এডিসি খুমলং পার্গ সুলা লাইট কাই রজাখা অসুলা লাইট কাই রজাখা ইএম বরমগনা অনন্ত দেবরমানি ইয়াগ্রময় তে লগি মানজাখা টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট নি ইঞ্জিনিয়ার রকন খবৈ তৈ কুবনি আদং রক जों आंथ' साइन्स अफ टेक्न'लजि नि बारजा मानजाक चिनि टिटिआरडिसि नखफांगै एवं चिनि टिटिआरडिसि नि बोबागारानि अंगै जे ताबुक आचुक थां तंमानि आवन बिसिङा आङो कपारेटिभ आन्थानि बागजाकबा एवं कपारेटिभ एवं साइन्स अफ टेक्न'लजि तिनि अरव जों चिनि खुमुलुं बेरायफांगो अर्थात पार्क ओ पार्क नि बर रंगनि हामक्रायनि बागै बर बेराय नायनायनि मतो हामक्राय उंथुन हिनैनो आं तिनि चिनि डिपार्टमेन्टनि गै जों अर पस्टमानटा जों सुलार तिनि थेपानाय अ थेपामान बाय जत बरनो सारिपांगो माइसिंनि सालबा सारिपांगो गुरं फुरुंखाय चिनि अ पार्कनि कचोंगै चिनि सुलार जोंगानो एवं अ सुलारनि माध्यमे चिन बर रबत्याव बारायनानै सुजुग मानानै हिनैसे जों तिनि अ पार्क चिनि साइन्स अफ टेक्न'लजि हइते एवं अ डिपार्टमेन्ट हइते जों तिनि पस्टमानटा थेपानाय अबनि बागै जत नायतंनाय जत खनायतंनाय चिनि टिटिआरडिसि हापांनि हइते जों जा मानो एवं चिनि सरकारनो जा बरक रिबो एवं जा बरक जोंनो सुबावो अबनो जों बेलाय हामबाय याफारिनो तेबो गोबांमा चिनि कपारेटिभ एवं साइन्स अफ टेक्न'लजि नि बिसिङाव जों दैति सानानै कायसा बरकनो पाहार एलाकाव दै मानैया अ साइन्स अफ टेक्न'लजि नि एवं चिनि सुलारनि माध्यमे दैति सानानै आबो प्रपोजल लिजाक
भारत संकल्प यात्रा प्रतिगोरे सुशासन 2.0 तांगबतां काहामके पायरे जांगना बागै ग्रासलो दलाय हाखनि जत तांखारुनो तयै रिव्यू मीटिंग खलायके मन्त्री सुधांशु दास हाकतनि मन्त्री पखरक नरेंद्र मोदी जी नि दागि मुंबाई नवेम्बर 5 सालमारिनि सिमी प्रतिगोरे सुशासन विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 तांगबतां सेंगजाकमानि असामुं बतांनो काहामके पायरेनानि बागै दलाय हाखनि हांकरफा कन्फरेन्स हल नगो कायसा रिव्यू मीटिंग खलायजागा दिनै ग्रासलो फाइनाय साल 25 नि बिसिमनो लुकुरंनि थानि असेब साब सगैरनानि बागै जुदा जुदा तांगबतां याब्रिना हाजाका आबुनि बेदेक निनो तिनि ग्रासलो दलाय हाखनि हांकरफा कन्फरेन्स हल नगो मन्त्री सुधांशु दास तै हांकनि जत तांगफांरंनो तयै कायसा रिव्यू मीटिंग खलायजाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीर मार्गदर्शने गत 15 नवेम्बर থেকে বিকশিত ভারত কার্যক্রম সূচনা হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহজির নেতৃত্বে প্রতিগড়ে সুশাসন 2 এই কর্মসূচি আমাদের রাজ্যে চলছে। বিকশিত ভারত এবং প্রতিগড়ে সুশাসন 2 এই দুইটা কার্যক্রমের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের সমস্ত ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম বা স্কিম এবং রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী সমস্ত প্রকল্প মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সময়ের মধ্যে যেন মানুষ সেই সমস্ত বেনিফিট পায় তার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজ ধলাই জেলার আমাদের সমস্ত জনপ্রতিনিধি সমস্ত জেলা লেভেলের অফিসিয়ালস যারা আছেন সাব ডিভিশন লেভেল অফিসিয়াল যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা রিভিউ মিটিং করেছি। Bilekhino Koktwma kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir. प्रतिगोरे सुशासन 2.0 भारत संकल्प यात्रा तिनी ग्रासल मुगियाकानि आर्थिक ब्लक हाबनक खलाव सखजाकमानि फिया जत जागा शेप मानिया हनै सालायका लुकुर बागै फाइमानि गोबां कुक जाग्रारंनो बक्सा याकि प्लै थानाङै तंखाहनै सहाय तंगाखा प्रतिगोरे सुशासन 2.0 तै विकसित भारत संकल्प यात्रा सेबसाब तयै फिल्ड लेभेल केम्प खलाजागै तंगो असामुं बुतांनो रखसाविनो हास्तिनि करं थायो लोको हामक्राय सामुं याखबा नांकुंमानि सैलाय डकुमेन्ट दं स्नामनि पान्दा खलायजागै तंगो अबहायनो मांगप्लि नुजागै फेकिया मुंगिया गामि आदि ब्लक हाबानकनि नखलावो कायसे बिसि लेभेल केम्प खलायजागमनि आ केम्पो नांकुंमानि डकुमेन्ट सामने बागै तंकसं लोकरक फैलायबेमनि बरनि खुक्तुनो केंगलायमनि मांगप्लि नुजागै फेकिया कक अंखा वाइ थाम वाइ ब्रै अबहायके केम्प रक खलायै डकुमेन्ट सामने बागै फैलायबेमनि फियाबा मुंसा मालांया याक बुसामो केफल थान नांगो गारि बारापसे पाइसिबो फियागा फियाबा सामंका सालांलिया हनै केंगाय तंलायखा जाक्रारो तैबाबसे बखाक बेलेखिनो कमां साजांनाय कके हाय बिसि लेभेल केम याखबा पान्दावो नारवै अंगै फाइ मानजाक फाइनाय रगनि खुक्तिनि सावै मानखा हाया बसकांगो बरक कुथुमजा गरै हनैसे आधार आपडेट खलायरियावै लोकुरंनो मन्च बसकांगोसे आसौदुवै तनि बासेव हनै साका आधार आपडेट खलायनि हनै फाइनाय लोकुर तै कोक्तमा थुमनाय सय थांगै नायमनि आधार आपडेट खलायमा खतलो आधार आपडेट खलायमनि खतल ताला रोजा तै चाक्रा रक बसकांगो चसक चाचाक थथं थाथां पासाजा चाक्रा रंनो संगै सावै मानखा आधार आपडेट खलायरुनाय नेट गरै हनै दगा बेराबै ताला रुबै थांगै पाइखा यागुलो गोबांमा लुकुरक नग किफिलै था नांसिनाय अबहायनो खुगनि बिसिंति केंगेमनि सामानि खोनाका नायनायदि मादामान माया इको 2022 खायमानि
বসে ভালো খামাইয়া অবশ্য বছর 1 বছর 1 বছর থাকা মাইয়া খতাবো পঞ্চায়েত নি খানাবো পঞ্চায়েত খানামকাই আপডেট দালি আপডেট খাখলাইকা খালাইনা মানে কতাম নেট মাইয়া রং করখনে খালাইয়া তাম খাইনা ফাই মানে आं आनजारानि एसडि खाना फायमाने आगे रे खा खाइया आगे बासे खामानि फायाङै ताकता खाना दं आगे फाइया खाइके खाइमे कान चराइन बागै मामांखा एसडि मा खापियारति सिमे खवाबन खाइनान ताबुकसे जरतै नरकनि मकल बुसक कल्लान अंतं लुकुरावनि ओ जे फांनि फांना बुहांबाग माबाय अब आसले किन गरो बेसिरभाग ताननाय आगर फांचा फांनि न किनाय किने कायानि बागै बा अब गोबां मारि मेयाफोरनो जों 1-2टा रिफोरनो बसकांगसिनि इशु सार आगर आगर नि जे आपनि सामने आगर नि यार जलपुइसि सार जलपुइबो मोटामुटी बाजाराव ताउ चलि नंगो राज्य साहित्य बांग्लादेश नि फाये फेजने मानि बानिया खाइ तमानि रमजाका खर्च सिकला पातिमु सुनामरा कुकु बारियाम जायो नाइनादि बांग्लादेशे केफेक मानि बानिया खाइनि तमो चामंग्रक सुनामुराबो काइचुकुरा याबा टेबलेट खबै रमजाखा राज्य सभाय सामं खाइबो मंसल लासिबकरै असिक्लानि राज्य साहित्य बारहावा हाबानि आबनि उरबो केफेक मानि बानिया खाइजाक ताबक केफेक मानि खबै आरियान हुसैन मंगै बांग्लादेशनि खरजा सिक्ला रमजाखा नक बांग्लादेशनि कुमिलावो बनरमखा सुनामुरा थानाबाय खवजाक लुकुबारि आमजायो लाइथांनि सालो रिमान्ड नाहारमानि नायबा थांरक तांसाल आइसुक जरावो रिमानि खाना नायबानि ताइटकमानि फियाबा खारि मानलिया ओ बांग्लादेशी फियाबा बीएसएफ नि बखाक्तै आरि गामके मरकजागै दंबो बाहायके बारर हावो सालबरम अबहायके राज्यसभायै बांग्लादेशी रक हाबनानि नां बेलेनो सुमंकतर आसाइजा স্যার এক বাংলাদেশি নেশা কারবারিকে আটক করেছেন সুনামুরাতে আপনার থানা এলাকাতে বিভিন্ন সময় ত্রিপুরা নেশা কারবারিকে আটক করেন এই বাংলাদেশি নেশা কারবারিকে কোথায় পেলেন আমরা আরিয়ান হোসেন নামে একজন বাংলাদেশিকে কুলুবাড়ি থেকে 900 ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আমরা ধরেছি উক্ত আরিয়ান হোসেন বাংলাদেশি সে নেশা কারবারির সঙ্গে যুক্ত এবং ভারতে এসেছিল ট্যাবলেট ইয়াবা ট্যাবলেট নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে একটা যখন স্পেসিফিক ইনফরমেশন আসে এর ভিত্তিতে আমরা কুলুবাড়ি থেকে তাকে অ্যারেস্ট করি সে কি বৈধভাবে এসেছে বাংলাদেশে না অবৈধ না অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা পাসপোর্ট অ্যাক্ট প্লাস এনডিপিএস অ্যাক্টের একটা মামলা নিয়েছি এবং তাকে আমরা রিমান্ডে এনে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি खोंनै बाइक दादा सिदा थुताइ लेमा बाइक खरकसा पुलिस खबै खरकताम कलेज रुंसुरनाय र सागदेराका पातिमुं क्राकशाल बिशालगढ़ बाइपास गारानि लकडाउन हातिओ बिशालगढ़ लकडाउन हाति आमसेयो खोंनै बाइक दादा सिदा थुतालि पातिमुं थायो साग दुखुमानका पुलिस खाइनाय खबै कलेज परिबैतनाय र सामेनका क्राकशाल फुनि दामजिताम सति थामजिता माजरा बिशालगढ़ बाइपास आमसेनि लकडाउन हाति आमसेयो दजा ख्लाय खुंसा बाइक TR01 AC 4546 बाइ ते खुंसा बाइक TR07 F9570 नाम्बारनि बाइक दादाक सिदाक थुदेलेका हाइनेबाय पातिमुं थायो बाइकको कासाजाक पुलिस खाइनाय दीपक मारा खबै ते खुंसा बाइकको तंनाय खरकताम कलेज परिबै तंनाय रोंस्रिंनायजों सानाय देबनाथ अनामिका चौधुरी किसान देबनाथ बेलेके सागदुखमानका यागलो पातिमुं नय रक दफ्रा काफ्राके कोक्तमा हलेका बिशालगढ़ तांबेतनि खरबथानाय ब्रिन्डियारन कोक्तमा मानखिनो पातिमुं थायो फाजावै फायै खरकबरै सागदुखमानो बखाक्सते साखामनागो लाङै थांका फियाबा खरकबरनि न ताबुक बेलाय साखामियांजाक साइमानगा TR01 AC 4546 लाम्बानि बाइक साकावा तंनायनि ड्राइभिं लाइसेन्स बुकरै मुंसा नांमानि राइडारजों सामजाक कागजपत्र एबा डकुमेन्टस बुकरै ताबुक नायथेख्लै नायमोन थांरक तामु याफ्रिसे ঘটনা হয়েছে লকডাউন বাজারে বাইকে বাইকে মুখোমুখি আহত হয়েছে 4 জন এর মধ্যে পুলিশ কর্মী একজন এর কলেজের বাকি কলেজের স্টুডেন্ট তারা কলেজের স্টুডেন্ট আসলো তাদের অবস্থা কিরকম অবস্থা গুরুতর আহত হয়েছে কোন জায়গাতে পৌঁছেছেন তাদেরকে লকডাউন বাজারে না তাদের কেন না মানে কোন বিশালগড় হসপিটালে ताबु सजारनि कबर कोक्तमा आम सजारन कोबने नाकोमनि कोक्तमा शर्मना बगै जयवने तोगी स्रांगसाति